Utang pa. Okay lang na. Mayroon na kayo ng boss Ed. Ah! Hoy, scorer! Sino yung scorer? Ako ba to? Hoy! Choy! Choy! Sayo, Choy! Bang! Ano yun? 3-3-3 si Louie. Andahan ni Louie! Di pa game eh! Nangalay ito. Hoy! Bumawi ng dos! Wala, sige! Uli! Tan 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 tan. Iggy, 4-3! Wala. Taas na na. Lumilipad na si Iggy, wala pa Tuta Choy, busy Choy! Choy! Pass to Kim! Kim, foul! Foul! Ulo! Up! Saan? Ano to, Savior? Excalibur, pass to Louie! Louie, deep 3! Wala! Pass to AJ! Pass to Kyle! Kyle, nabitawan ng bola! Kuha ni Sever, tumatakbo! Kumanap na kape! Pass to... Sander, pass to Kim, bumomba, tumira, hop! Foul! May tawag ang foul. Dito pa rin, no? Ito pa rin. 14! Louie, may taan ng bola. Nagdidribo sa harapan ni Iggy. Iggy sumalaksak. Busog ang commentator. Grabe na ba yun? Grabe yun! Pinakita yung dimple! Nakangiti pa? Iggy umikot, suman-step, wala, foul. Grabe yung defense eh. Man to man eh. Grabe yung mga depensa! Patay na! Puta! Isa pa! Hook shot! Ano na, Migs? Papaos ako sa'yo, Migs. Patay kayo dyan. Sayang mga Choy! Puta, wala! Ano nga? Oh, patay, mainit yan! Oh! 5, 4, 3! Ball 5! Patay ka dyan. Oh, putang na yan! Shit! Grabe na yan. Pinapractice na yun. Focus stick. Kasi numakatan si Migs ah. Up, foul. Wala. Up, fine. Ay, grabe si Kyle! Putang. Gulat ako dun ah. Masyado lang malayo. Malayo. Kala ko pinalabas na. Tira na pala. Malayo. Gusto ko nag-init. Yan ang nag-init. Si Insan, si Bayaw. Bayaw? Si mainit si Bayaw. Louie for 3! Wala! Grabe yun! Grabe! Oh! Ano height mo, Sander? Yan, diskarte eh. Iggy? Bang! Wala! Bayaw! Pass to Kim! Padingding na tira! Easy 2 points. Uy, score. 7-5. 7-5. 1-0. Ay, pangalawa na yan. Una si Boss James. Dahil ganyan yan. Nananadya yan? Masamang tao yan? Same ball. Dinawakan. 8 seconds. Basta tinakalbo, masamang tao. Honest na yung Kyle. Okay. Para hindi tumama. Alin tuloy. Hoy!
Nag-360. Masisipaw. Grabe, Sander tumalon. Ay, grabe yun. Tony! Ulit pass to Sander. Kapit, up. Akala ko ilipad na eh. Madaya si Louie tayo sa amin. Uniform ha. Up and down. Nakangiti pa yan. Ay, grabe. Wala! Nakangiti pa. Wala, nagpakita ng dimple. Nagpakita ng dimple eh. Naiilang. Isa pa. Wow, isa pa. Ayan na, ayan. Wow, may dimple! Wow, yung dimple, wala. Pag na-shoot yan, oo. Tara! Bang! Grabe. Let's go! 9-7! Dalawa lang. Dalawa lang! Sayang yung hirap nila doon. Nice defense! Sayang, Iggy! Napagod. Almalanda, kalma, napagod. Easy lang. Dito mga takbo si Tuyo. Nice pass! But wrong shot! Para siya. Patay. Tutay! Oo. Body check. Body to body. Ah, puta. Defense! Grabe, pwede. Patay! Waste of space. Black ball! Patay. Sander! Up! Joy! Wala! Rebounding! Oo. White ball! White ball! Patay! Huli! Foul. Foul! Sabihan mo na si Edmonds ko. Ano? Bye. Sino nakashot? Si Louie? Boy. Si Boy Dimple? Mala! Louie, nakakailang ka na. Walang bola. Ay, grabe. Pagod. Uy, shit. Bala. Up. Community timeout. Huli na kita akong ganyan, hindi nakatayo eh. Game pa. Nag-cramp. Wala, si Kim may kasalanan na naman. Nasa likuran eh. Ay, grabe, pinawian. Ano kuya? 7-12. Bullet pass. Agaw ni Iggy. Bilis ni Iggy. Uy, agaw din ni Choy. White ball. 14! Ed, puntahan ang bola pass ni Iggy. Iggy, dumiretso. Tatapi ka ng bola. Dumiretso sa labas. Agaw ni Sander. Ayan na. Sayang mga Choy. Basket. Ayup. Scatter! 14! 10! Scatter! Last 8. Last 7. 5. 4. 3. Good. Agaw. 2 points. Counted yun. Basket. Shot clock lang yun. Di ba? Hoy, last 20. Last 20. Shot clock lang yun. Tuloy. Uy. Gulat ako. 7! 6! 5.
white ball! Wala, talaga to. Check ko na ang buhay. Ang dahil ni Sander, may pakpak! Walang kaliwa. Anong bola? Ay, anong bola? Dito rin na lang. Kayo ba first ball? Yun nga, sa white ball. Laban nyo, 7 dwarfs. Laban nyo kami mga 7 dwarfs. Last pick ba kayo? Fourth pick. Eh kaso wala si Kuya Mark na ano eh. Tapos pagtasa ko, wala sa video. Wala na talaga. Kasi di malakas yung import niya doon. Yung isa? Ano nangyari? Bigay daw. Ito game na pala. 14 kasi. Grabe yung import nila. Nasaan na ba? Yung Eric wala. Malis na. Game. Kay Eric. Takas. Uli. Nice defense! Puta! Bineterans! Okay. Putang na, nice pass pati. Sinusubo nila. Okay. Huwag nyo daan sa gilid. Yari kayo sa akin. Marunong ang trap. Saber pala. Ano na? Kami daw katsin. Nasilat kami nila nun. Sa import ko. Oy! Puta! Grabe talaga! Nakashoot. Gusto. Sander, dos. Kaya na naman si Carl. Puta, magpapaulan na naman yan. Puta kayo, nagpaulan yan eh. Nice, D! Lagi. Ay, wala. Paul. Layo. Ano oras ba? 8:35. Uy, yun na naman. 8:35 pa lang. Ayun. Oh, okay. Aga natin ah. Last game na to up. Hindi, kami pa. Oo. Ibusin natin mo. Tayo talagang championship. Grabe, pasa yun! Ayaw mga Joy. Na-shoot. Dos. Uy, tambako na. Nice, di pa rin. Alam mo. Right ball. Uy. Good. Wala tira mo tayo. Pal. Good call, nasa likod. Gigil na. Ayan, sana. Diskarte. Nawala yung ano nyo. Naku, nawala lahat. Ay, grabe! Kadang pasabit na. Bam. Sander! Choi, sasayaw! Pass! 5, 4, 7!
Kulang yung bayad mo sa ticket. Ilang minutes na ba? Ano lang? 5. Babagalan. Press! Yan na! Nakapok! Nakapok! Wala na to, score na. Wala na. Nice, Joy! Hindi ka patakbuhan si Mix eh. Nice one, Red. Wow! Ayan na! 8-4-2! Wala saan! Okay. Last two. Last ball. Yan na! Last ball na kayo. Pang lesson number 18. Deep 3. Ay! Grabe! Ginagana si Bawi ah. Okay lang, tingin mo na. Tambak na. White ball, white ball! Kaya mo na, tambak na. Kaya mo na. Sobrang tambak. Tama na mo nga no. Sobrang tambak eh. 28-11. Last two. Buti pa ang apat lang, tsaka alis. Wala na kahit... Tira Migs! Bang bang! oh, last na kayo. Last na kayo. Basit! Game ball. Ayun, Team! wala na. Tuloy! Tuloy nga! Oo nga! Lamang maano ah. Wala mo nagko-contest! Tuloy ang video! Wala na rin eh. May injury. Hey, 2 minutes. Nagtaglag sa starting. Hindi daw, continuous. Pagod yan! Na, sige! Ay, pal. Magkakasakitan pa dyan. Dapat okay na. Hindi magkakasakitan pa dyan. Gusto mo ba masaktan ha? Tapusin na. Wala na. May oras pa. Gawin niyo ng ano. May magkikisitan pa dyan. Hindi, may quotient sa score, sa standing kasi. May standing kasi, sa standing. Ako, tap kami, bigyan na ulit kami. O yun o. May magkakainitan pa dyan. Oo, ayun o. Mainit na. Last 1 minute! Last 1 minute! Last one, Red. Wala, isa lang yung challenge na package. Natagdagan pa sila. Masuk lupa yata. 14. Wala. 10. 9. Oh! Picture.